राज्य सरकार द्वारा आगामी 14 अक्टूबर को पश्चिम बर्दवान जिले के आसनसोल और दुर्गापुर में दुर्गा पूजा कार्निवाल का आयोजन किया जाएगा। आसनसोल में आज प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने कार्निवल की तैयारी को लेकर बैठक किया। राज्य के कानून एवं श्रम मंत्री मलय घटक वर्चुअली बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में जिला शासक पोन्नाबलम एस, पुलिस कमिश्नर सुनील कुमार चौधरी, मेयर विधान उपाध्याय, नगर निगम के आयुक्त राजू मिश्रा, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, उपमेयर वसीमुल उल हक समेत अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे। बताया जाता है कि पिछली बार की तरह इस बार भी जीटी रोड पर सर्किट हाउस के निकट कार्निवाल का आयोजन होगा। बीएनआर मोड़ की ओर से शोभा यात्रा आएगी और पुलिस लाइन होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएगी। आसनसोल स्टेडियम में सभी प्रतिमा एकत्रित होकर कोर्ट होते हुए आएगी। कार्निवल में बेहतर प्रदर्शन करने वाले पूजा कमेटी को पुरस्कृत भी किया जाएगा। যে আমাদের শুধু যে রাস্তাটি হচ্ছে, যে রাস্তা প্রশাসনের রাস্তা চেঞ্জ হয়ে নিয়ে আমাদের বানপুর রোডে হচ্ছে। আর আজকে পুজো কমিটিকে নিয়ে মিটিং করা হলো। অলরেডি আমাদের মাননীয় মন্ত্রী অনলাইন মোডে এবং তার সঙ্গে আমাদের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা শাসক মহাশয়, সিভিল মাননীয় নগরপাল মহাশয় এবং সমস্ত অফিসার এবং আমাদের মেয়র সাহেব থেকে আরম্ভ করে ডেপুটি মেয়র সাহেব সবাই মিলে এই মিটিংটা করেছেন। এবং এখন আমরা পুজো কমিটির সঙ্গে মিটিং করে নিয়ে মোটামুটি যেভাবে আমাদের করা হয় তাদের আমরা বললাম যে যেভাবে আপনারা আগের বছর করেছেন আর এবারে যাতে আরও ভালোভাবে করা যায় সেটা আমরা সেইভাবেই আমরা মোটামুটি যেটা বলেছি যে একটা গান বা এই জাতীয় প্রশাসনের জন্য 5 থেকে 6 মিনিট আর প্রিপারেশনের জন্য 2 মিনিট মোটামুটি এরকম একটাই। আগের বছর 14টি পুজো কমিটি ছিল, এবারে আরও কিছু বাড়তে পারে।